Ngayong hapon, so manguli na jud mi padulong og Davao, no. So daghang kayong salamat diri sa Mission Tagum diri sa Linog, no. Shout out ko ninyo sa manakay nami. Akong driver, oh. Pastar na. Oh. Ano mong driver, guys? Sir, dili na maabri, sir. Ambre na. Oh, so karon guys, yo mupadulong nami sa Davao kay manghatag mi og mga kuan. Relief goods. Relief goods sa naigo sa Linog, no. So nami kauban Bodyguard. bodyguard mo na tighatag. Ang mga mineral bre andam na to yung mga kuan. Atong kwan dia, atong kwan dia. Atong pistola dia. Oh, pistola 45. So karon guys, kay padulong nami dito sa Davao, so atang-atangi mi ninyo kay magdala mi og relief good ka sa atong naigo og Linog. Ha? So mao ni siya, mao ni among nahatdan diri. Kini sila. Nahatdan na mo og relief good diri sa Tagum kay gikan mi og kuan mati. So naghatod pud mi dito, so nihapit mi diri sa Tagum. Kay naigo po diri sila diri sa Linog, no. Sir, sir. Oh. So daghang kay salamat. So dira mi. Karon among target abot ron Davao, manghatag na pud mi relief good dito sa naigo sa Linog. Bye-bye. To. Thank you guys. So daghang salamat. So prepare na kayo ang among driver. So nakalista diri kung asa dapat mi padulong mo hatag. Naka-target na ni. So nagasto mi karon og 300,000 para sa relief good. Para sa naigo sa mga Linog, no. So ayuhan, salamat. Good luck.